Hello guys, good morning. Today is first day of school of Elmarie Corton. Ato siyang ihatod siya guys. Ato siya sa may school siya dito sa Guadalupe Church. Yeah, Guadalupe School. Taray, na si Elmarie. Oh, yeah. Say hi, baby. Say hi. Okay. Oh, love, love. Love, love. Wow, lingkod ka. Very good. Daddy, Ano siya man? sure ka man, Daddy, na-bribe ka. Oo, lagi. Butang yung cellphone, na-bribe ka. Oo, lagi. Sorry na good. Oh. Tang. Anak ko, kuilahan. Atad ka. Bye-bye. Bye-bye. Nadaran yung school ay... Oh, dali. Dali. Oy, sige na. Oh. Tara. Dali. Tara. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Love, love. Bye-bye. Ay, ako, kato. Di hatod pati ka dito kay i-intrigan ta kasi mong teacher. Payong manik. Ha? O asam tani. O dira tao. O.